We are now guys in Kiwalan. Bibili tayo ng ulam. Bibili tayo ng ulam. At saka kanin. Hindi pa tayo nakapag-almusal. Di mana? Sugay. Ikalagan. Itlog mo na yung orange.
Electrical tape. Na electrical tape? Tagi sabi? Itong gamay, oh. 30. $20 doy. 20. Oo. Yeah. Yo. Yo. Itlog na eh. Pila? Pat. Pila tanan? Aragoy. Wala kayo pinirito, no? Ah. What? 69? $60. Yeah. Right. Bili na tayo guys. Pang almusal.
Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar sir ha. Akbar.